ba tata na ba mama kilokola mekulunga kubama vwanda beto zola banda kilokola beto ya suka ya bubu yai mercredi na nkumbi ya tata ya mwana na ya mpeve ya longo ngolu pe kimia epesa melabino na njela ya nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mo santu. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Amen. Tokotelema bisobanso na bao bakokotelema beto ke kuimbila Cantique 618 kintwadi Musambi na nzambi Kotele kwetu Kupata malogo base Uzoleleke bila tukufu Kristo Yeyaka na kanake Sika kumu nubayani Hadi watu kanzika Yani mbunusi Waiza kabasi Mungu tukufu samu ya nini Ngosi wasoga mutamu ya mkunu Ulelo la wiki muta Ngolo za siki za tuka kuzuzu Obiga kango nubuka Sita kumu nubayani Yani watu kanzika Yani mbunusi waiza kabasi Mungu tukufu samu ya nini Yesu Kristo topita makwako Mabeto kutwena muzo Nisi nipona nimakundi yako Unika kuwatisa yo Sika kumu nubayani Hadi watu kanzika Yani mbunusi waiza kabasi Mungu tukufu samu ya nini Tukikisa mbele ya Mungu tutoba Imuno sabeto bako Ibika bifaka ya tutoka toka Ukeli kanja kuzazo Ika kumu nuba yani Hadi watu kanzila Yani mbunusi waiza kabasi Mungu tukufu samu ya nini Sika kumu nuba yani Hadi watu kanzila Yani mbunusi waiza kabasi Mungu tukufu samu ya nini matondo bika beno vwanda na betike sambila nzambe tata na biso kolo na nguya nyonso yo oyo zali nzambe na bolingo nzambe na nkembo yo oyo bongi na lokumu mokonzi na bakonzi tolingi kosanjola pe konetola yo na ntongo ya lelo mpona kozongisa yo matondi ebele nzambe na biso na lolengo osele biso ngolu ya komona mokolo ya lelo nzambe tika ete kombo na yo edzwa lokumu tambula matondo tata nzambi kena katuka na bansekeni ya bantima ya beto na levu ile pe tambula nange Kristo do samu na kutala kilumbi ya bubu ya mercredi kaya mwana masika bika futuka nange nzambi ndene yango toni kotali sayo lienga ni oyo nkolo eto kamba yango yo moko bana no basili kosangana bisika nyusu bango bazali nkolo bazali kolanda lienga ni oyo bipai nyusu bango bafanzi nde totali siyo lingomba na yo Éternel Dieu okonza kati na mitema na bango pe makanisi na bango nzambe mondikisa levu angena lukutukuni ya tata nzambi inatidi bundu nyonso baina kena baisi ya nzenza na betu baina kele au wakena kulanda lukutukuni yai bika lulendo ya mpevi ya longo kuvua mayindu na ntima ya beto nyonso mutieno to kuyonza ma awa mfumu ya moyo na suka yai yakelve na mutu na tubatianke ya kulunga obantangu nyonso patikana kusumuna bulongo ngena mayindu ya beto nzambe na biso to biko kitende na yango tozali kosenga abo libisi epai na yonkolo olibisa biso na mabe nyonso nkolo
makila nesu masia ebulisa moko na biso bieka ni bundu yange longo tata nzambi kutala kwandi bunene masumi ya beto veme kitula beto vuanda bene kezaba kudiata na bomu yange mfumu sungiketi banzonzolo ya beto sungiketi nkaduli ya beto sungika mavanga sungika nyonso bongi nzambe yo moko kamba biso na nguya na yo ete biso bana noto tambola kati na bobangi na yo bikolo nyonso po ete to bianga mabana na nzambe ya solo matonzi ebele na lolengo sili kolimisa biso konza na yo kati na lienga ni oyo ebandeli kino suka na kombo na Yesu Masiya. Amen. Amen. Lingoma na nzambe mbote na bino. Mbote lisuswe. Ibundi ya tata nzambe mbote ya beno. Mbote diaka. Ikuna betike na kusotisila ngisuli ya mbote ya kingenga. Na dibundi ya tata nzambe nyoso kena landa beto. Bisika nyoso beno ikele. Baina kena baisi ya nzenza na bakwena barekwenze ya mufimba. Beno kuiza mbote na mkembo yai. Nzambi sakumuna beno. Gisulu ya mbote na boba zali awa commission technique biso banso. Boba zali na Congo Brazzaville bipai na bipai. Na bamboka nyoso ya Congo. Boya kamalamu nzamba apambo la bino. Dene yango na lisanga na biso nyoso. Toya kana biso. Tata njambe. Na kintwa de beto nyoso tuiza kweto mu. Ika tata nzambi katu. Alors beto zola kuyangalala na kukembisa nzambi. Makande mandembo. Kakale kumubongo sida ino. Kakale mandembo. Kakale kumubongo sida ino. Ikuna na kilokola ya hii ni bundi ya Sukristo. Beto ozola kufinama na kudimba ndinga ya mfumu. Ikuna betikana kulomba na papa Jerome. Tata nkengi saa mbida na kufi nyonso.
nzambi kubika bantima betu na kuyamba mambo yana kiese nyonso. Bika beto kusambila. Beto nyonso tata nzambi. Beto mekuza kuvana na makulu yange. Banda beto ya ikena Brazzaville na be ina kena bisika ya inda. Beto nyonso na suka yai. Beto mekuza kuvana na makulu yange. Samu nakuwa inki kele luzolo yange. Kembo swa, sikwa, zitu swa, na ina ya ntalu ina ngame kubikila beto, na nzila kisielo yange. Kiserla tata kisielo yange, mutindo kele luzolo na lembu yange, samu chini mambu yai, kenata nhomoso na kati ya kizingu ya beto. Na nkumu ya Kristo, fumu na mfulusi beto mekulomba. Amen. Amen. Beto sula kuwa kibuku ya ngonda yai. Mambo ya nzambi ya ngonda yai yakele na Yesaya. Kikapu ya 53 kibuku ya 3 yaandiwa yinwaye wanyangwa kwa bantu muntu wa myangala wa yukwa yela bafuka zizi byau muyandi twayina ye katwa zitisako na luputu Yesaya kikapu ya 53 kibuku ya 3 méprisé et abandonné des hommes de douleur et habité à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Amen. Ndele ngo tokomi kobele mapona koyoka amalo na nzambe tokoyemba kontiki imbila 123. Jimbanga nzinga Yesu. Matondo na kilokola yai beto zola kuwa mambo ya nzambi to bondeli nzambe tata na biso nkolo na nguya tango ekoki oyo biso tolingi koyoka malako na yo yaka yo mokolo bakati na mitema na biso na nzela maloba na yo na kombo na Yesu Masiya. Amen. Amen.
ibundi ya tata nzambi mambo ya nzambi tukelongoka na suka yai yakele na mukanda ya Deutéronome chapitre 28 le verset 7. Deutéronome chapitre 28 le verset 7. Beto kele vena guide biblique. Bet ketanga mambo ya nzambi na nkumbu ya mfume betu Yesu Kristo. Deutéronome 28 7. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par cet chemin qu'ils fuiront devant toi. Otangi na lingala, tango banguna bakobundisa bino, Yahweh akokwesa bango na miso na bino. Soki baye na nzela se moko, bakokima moto na moto na nzela na ye. Tango banguna bakobundisa bino, Yahweh akokwesa bango na miso na bino. Soki baye na nzela se moko, bakokima moto na moto na nzela na ye. Betketanga pe na Kikongo. Tantu miaku minatelama mukunwanisa. Yave una kubabedisa kuntwalaku. Munzila mosi bana kuenda kunwanisa. Kansi munzila nsambodia banati na mungeye. Amen. Amen. Ibunde Yesu Kristo ngudi ensemble tupesa na mambo yai ni l'heure de la victoire. Tangu ya ndungunu tangu Ya ndungunu. L'heure de la victoire. Tango ya bolongi. Tango Ya bolongi. Oh balinga mikati na kolo nzambe alingi biso mingi. Nzambe alingi biso bana na ye. Nzambe alingi biso bikelamu na ye. Nzambe alingi yo, alingi ngai. Nzambe alingi biso banso. Ndi kati na bolingo wana balinga mikati na kolo. Nzambe azali ko veiller pona yo. Nzambe azali ko veiller pona ngai. Po ete tozali bana na ye. Dibundi sikama. Siama tata mananunga. Ina betu mekundima tata nzambi. Betu mekundima Yesu Kristo. Betu mebikwa bana ya tata Nzambi. Ni kuna mutindu tata kekebaka babani ya yandi. Ni mutina pe nzambi kena kukeba baina nyoso mekundima yandi. Yani kena kukeba baina nyoso mekundima Yesu Kristo mutinu mfumo na kifukisi ya bau. Oh bani ya nzambi. L'heure de la victoire a sonné dans ta vie, bien-aimé. L'heure de la victoire a sonné dans ma vie, bien-aimé. Tangu ya ndungu mekulunga na kizingu ya ngena kizingu ya munu. Na nzile Yesu Kristo. Yesu ina mekuki yekula samu na beto. Yesu ina kena kukuisa, kena kota na kilokola yai. Yani kena kukuena na kukipesa. Samu na beto na nge. Yake ni ndungu na nika kupesa na beto na nge. Na nzile ya dikulusi. Dibundu sala. Sambila. Sambila. Sala. Beti kena kutela bankuni na Kristo na mambi yetu kutanga. O mkanda ya wantanu wa Mose. Deutéronome. Ya mesonama na Moïse. Na kati mukanda ya Moïse kena kuvutukila misiku. Ina nzampe saka na Deutéronome na Exode. Yani kena vutukila ya na nouvelle génération butukaka na désert. Moïse a komi kozongela mibeko na mukanda ya Deutéronome. Pona ko rappeler mibeko nzambe apesa kena mukanda Exode. Na batata na bango donc nouvelle génération ya botami na kasi ya désert. Et sengame na bango pe ba yeba mibeko nzambe apesa ki na batata na bango. Kuna balinga mikati na kolo na Exode. Ni kuna Moïse kita kubambula ba moyo na badi komondemo na mibeko nyonso oyo nzambe apesa ki. Et na kati na mukande bitkete lati na verset na chapitre 28 Moïse commençait zanzila bana Israeli ba bénédiction na kutalila lutumu mukala muntu bekutuma mana nzambi wabi ba lusaku muni anike tambula. E na kala muntu bekutuma mana betata nzambi wabi nsembo anike tambula. Na chapitre 28 oyo Moïse azali kotalisa na bana na Israël ete soki moto atosi nzambe akozwa mapamboli, soki moto atosi mibeko na nzambe te akopambola mate lingomba sala Salila. Ndiye maloba na nzambe totangi ezali na esika oyo Moïse azali kotalisa mapamboli oyo kolanda bana na nzambe soki batosi mibeko na tata nzambe. Oba nkuna Kristo noka zonda kati
tumamana kulutidi Kayulu. esenge mena biso bana nzambe toto sa bibeko na tata Nzambe. toto sa maloba na nzambe yame lomba bana biso bana nzambi na kuzaba kutumamana mambo ya tata Nzambi. wapo mutinu ngeke zonde tingeke le mwana ya nzambi kana ngeke na kutumamana mambo ya yandi ve ndenge nini yokoloba yetu ozali mwana nzambe mozali kotosa maloba na nzambi te kakiani ko Kiadi. moto oyo abengameli mwana na nzambe esengeli atosa maloba na tata Nzambe. mikula bitiketela ti tata nzambi na kati ya mambo ya na Deuteronome nikena kusonza kana ngeke na kutumamana na nzambi yange na kuzitisa mambo na kupesa na nge tata nzambi ke sakumu na nge et na verset 7 ya nozonda ti parmi ba bénédiction na nzambi ke pesa na baina ke tumamana mambo ya yandi ti l'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et c'est par cet chemin qu'ils fuiront devant toi. Kaki eseko? Yese. Esengo te. Esengo. Na kuzonza tala lusaku mune mutindu ina. Tala mapamboli ya boyebana na nzambe. Ina même tu peux te même mériter ve. Mais nzambe kati na zoli yani kena kupesa beto ya mpamba. Ti muntu nyonso ina ke kusikila na kati ya mfumu. Voilà pourquoi il dit lusikila mono si asikila lubelo beno sikila na munu kidiva munu simu sikila na beno kana betikina kusikila na tata nzambi betikina kutumamana luzolo ya yandi betikina kutumamana mambo ya yandi alobiete na kopesa bino elonga nzambe akopesa bino elonga likolo ya bayina bino tala mwana nzambi zaba yacho etikina ntoto bato musu alobiete la vie est un combat. Babancho kama zonda ti bomo yezali etumba sila kaka soki olongoli na mokili awa. La vie est un combat. Le combat finit quand tu meurs. Mais cependant na beto bani nzambi, même si la vie est un combat, mais la victoire nous appartient parce que nous avons Jésus-Christ. Même si la vie est un combat, la victoire est de notre côté parce que nous combattons dans la victoire. Diable yangu de niyayi. Même si nous pensons que nous avons des ennemis, mais quel que soit comportement, tu évites les problèmes, tu n'as pas de problème avec les gens, mais sache-le qu'il y a toujours des gens qui ont des problèmes avec toi. Tu t'arranges à bien te comporter. Le tout vraiment, ozo éviter ma problème, mais il y a toujours la bateau sur la base fort. Pas d'abord joli cambona yo. Il y a toujours la bateau bazo méditer ma belle yo. Il y a toujours la bateau bazo luka passe na yo. Il y a toujours la bateau bazo luka kufa na yo. Mais ngena kuzaba nyo suna asiki. Oyebi na yo te parce que tu n'as pas de problème avec des gens. Mais cependant que na montre que la méditer nous faut parce que ngena ku déranger yandi. Rien que présence c'est ngena kwamisa yandi. Rien que présence c'est ngena kusala ti vraiment devant na mal à l'aise. Et yana bateau bazali bongo. Nikuna niki kota manenga, nikuna niki soba nzila, na kusoba kukatula ngena mtoto yae. Mitata nzambi na kupesa yani nzila, asiki. Parce que ngeke le mwana nzambi. Ngeke na kusarila yandi, ngeke na kutumamana luzolo ya yandi. Lolengo zani mwana nzambe, uzali kotosa maloba na ye, uzali kotosa mibeko na ye, okangami na nzambe na yo, zamba ko tiko tete ba yini ba telemela yo. Bakoko telemela yo mekasi bakolonga yo te au nom de Jésus. Yangone ya lobiete tala. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et l'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Et si quand nous sommes bazali, même ceux qui ont eu bango temenza yebi bango, même si nous avons mis tant même si tu n'as pas la maîtrise de tes ennemis, mais Dieu les connaît. Parfois, mais tout ce qui est tâtonné, pendant que tu as pensé que mais tu tires à côté. C'est celui qui est à côté de toi. De bon sala. Samila. Pendant que tu as parfois tu as manima yange, parfois tu as mantoile yange, parfois tu as côté yange, parfois tu as kati inzo. Beto parfois tu as tiré na côté. Mais nzabi tu as maîtrise mi tanto beto mbote. Voilà pourquoi parce que zonda ti fonge kuyekula na nzambi ina bezaba mi tanto yange mbote. Oh balinga mikati na kolo. Ko banga ba yini na yote
mais kangama na kati ya mokano ya tata Nzambe, parce que celui qui est avec toi est plus fort que tes ennemis. Yani na kena ngebe lutila ngono ya mitantu enge katula ba insomnie ozola sumala mute parce que ozo banga bayini bato balinginga te bato bazo telebelanga bato bazo salanga boy bato ko banga wana te, ce n'est pas ton problème. Kamata ni so wana pesa ngwe pa nkolo suma ezali kamona yote etumbezali ya nkolo elonge ezali ya yo etumbezali ya Jésus etumba na yo ezali ya nkolo, mais victoire ezali ya yo na kuzoda titala beto bani nzamfu na kujeta na kati ya assurance kebetiki na kati ya victoire bantangu nyonso kana muntu betedimi na nge sabedi kama betedimi na Yesu Kristo mais nani lenda nunga Yesu kana muntu ve. Voilà pourquoi nous sommes en maison là-dessus. Je suis fort, Fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. je suis fort, Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus, notre sauveur. Il n'a pas changé, il est resté le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors katuka na kati ya boma longo na kati na ko yima ko sala insomnité ko banga te parce que oya ko mika ko telema bomo na yo akokuta na kada tata Nzambe. nunga tuna nunga Tuna nungu sokwase, tuna nungu sokwase, tuna nungu sokwase, nunga tuna nunga, tuna nungu sokwase, tuna nungu sokwase, tuna nungu sokwase, tuna nunga tuna nungu sokwase. L'heure de la victoire bien n'a sonné dans ta vie. Na suka ya zabati. Tangu ya nkudulu ya ndungunu. Mimonika kati na kizingu yange. Maninga ya mpamba ve. Bakaro juri ya mpamba ve. Yakin tangu ya ndungunu na kizingu yange au nom de Jésus. Zamla ti Yesu mesa la 40 jours na désert. Ya mbatika na kati ya victoire. Victoire ina kele yange. Mwana nzambi. Zabati na kidoko la yai. Nzamba peso victoire. Likola ba yini na yo. Bonu suba termina kibo mo ina yo. Na tongo lelo. Bazali ko kuta na kanda ya tata. Nzambe. Ba yeka kila nzela moko balinga mikati na nkolo ba yimba ngono sula nzela moko. Mais va konzonga moto dans nzela na ye. Po ete kanda na nzambe zali ko na bango. Po ete moto na nzambe zali ko na bango. Ezali ko tumba bango au nom de Jésus. Babe kuizo na nzela mosana kukwamisa nge. Mbaka vutuka na nzela moto na nzela yandi. Sauve qui peut. Bake kwenda moto na nzela yandi. Alors ni kuna ngazi ya nzambi kina kulada ba lusambulu yayi lusambulu yange inengike na kusana kata manenga yayi kina kukituka bonso toneri ya ngono kina lada ba na kwenda muang sababu sikabakele o mwana nzambe lungola na kati na bomo nzambe apesio victoire likola ba inona tongwa lelo yangwana mama likamolebete l'heure de la victoire a sonné dans ta vie, l'heure de la victoire a sonné dans ma vie nantangu yana kilokola yayi ba ina mesukira kusosila ngeimbi kaka ni ba kekuza pesa ngomoto nakuzonda ti en tout cas mama wafo so kaka bien ko pesa mbota ko tuna wafo so abwe ko ati na kekete kaka bien sana ngama lamu parce que en Jésus tout va bien. Konyonga ve amunu kwa wafo so ti abito kwa kumpesha kwa abito ve la kisa bidilu na natalisa tata Nzambi. na kiselu ya nzambi ya ula. Mina bantu kidi kidwe parce que parfois il y a quelqu'un qui fula ngai ni mutanto ngai sur la zaba position est-ce que namukana kusala kena kumina yan lenga ke yaula ti là c'est bien je vais insister témoin na nzambe lele pa nkolo mais pas na bato kili kilite lele pa na nzambe mais pas na bato kili kilite peut être parfois mo yinwa ko yako tuna yo ndenge nini temo zaluko le batinga passe à la vie voilà on a zo sala zo simba tikete na koba te mwana nzambe même ceux qui lelo za na kati la passe
ozo bela même si lelo ozo kutana bitumba yebete wana wali na bolongi likola ba ina na nyonso au nom de Jésus. même si bubia ntuke na sala nge passe même si ngike na kata kimbevu ba mambo ikele kena kuamisa nge ngike na boma katuka na boma même si mvita ikele zaba tingeke na ndungu na zula mitanto nge au nom de Jésus parce que baloba nzambe ezali solo la parole de Dieu bien-aimé c'est la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il n'a mieux promettre que cela y a. Et il te dit ce matin que l'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Bah, il a nous ce qui te dit, il y a voir qui salut il y a voir na insu yangé di kani yangé, il y a voir na makwele yangé, il y a voir na quartier bon nous soit côté les melayo, ba kokuta na kani atata parce que ba côté les melayo te ba côté les Yesu Masia. Mais nana ba côté les Yesu Masia. Ata ko ba sali ba nkuku ba yiba ngo ebele, tango yiso côté les mapona ko bundela yo. Bakozonga mototo na nzela na ye zala ko timete nzambe asili ko semela loboko na nguya likolono pona ko pambola yo zamba pambola yo pa pambola maloba na ye amen Amen. Matthieu 4:4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 2 Corinthiens 2:11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Beto bana banzami tutela meno, tubombe no bazuye tukwita meno, tunanywa tangapita kungolo zazo, tunabebisa na tunyanyo haleluya, ekwa kubeto swetinuka. Kamata poso lingi soko ko vando vandi soko ko fuka mo fukami soko ko tele mo telemi yomo ko ibili kambo nini sale to yokota 40 jours de jeûne et prière nge musibinza ba mami ko tsilenge maninga ya dibunde tata nzambi ko denge ikile baka poso le mizula kana nange mwana nzambi dila sikia nzambi yekula diambu yange na sikia tata nzambi sambila ko denge ikele nzambi tacha betokena mazulu nzambi ya zola nzambi ya lemvo tata yankenda tata yangitukulu fumu sebawoti na kilokola ya nzambi abetu ya moyo toningi kotalisa yo lingoma na onyo sonkolo bisika nso wango bazali ezela bo bazana mikili ya poto kuna ezela bo bazana mboka mobimba ya Kongo ezela bo bazana Afrika bisika nyoso bango bazali kulanda lianga ni oyo nzambe moto na moto zana likambo ezali kotungisa ye nzambe ndi esalete ya kota mabondi li oyo nkolo
Monte que na diabo na me kotsila manenga ya tata nzambi ni kuna na kilokola yai beto zola yekula nge ba mambu ya babani nge nyonso ya vana mambu ya nkuedolo samna hiki ntwene yai to mama yake na kukwela ve alenda tambula lemvo kujwa bakala peke kuza salari bantilulu peda manime mekima longola milimo nyonso ya mabe longola ba masque de vieillesse batia na elenge mwasi oyo po ete azwa grâce ko bala te katuna dimitezo ina tata nzambi sadisa ya ngekele nzambi ke vanda jamais en retard quelque soit ngeke nzambi miracle kana ngezola kisielo yalenda kwela monikisa levo na lendo nge ya vwana beni kana kusabisalu bati ba dossier bisika biso bango bali eza na bo bazana poto kuna na Amerique bisika nyonso bati ba dossier ya misala nzambe pesa bango misala ya vwana beni kana Congo kwako baine kana bisalu vekana kudila nange nzambi pesa ba bisalu o nzambi yabetu ya moyo bo bazolela mabala bo bazolela misala bo bazolela ba voyage yani zola kwenda continuer mes études ba voyage d'affaires ba voyage ya évacuation sanitaire nzambe mezaba nyonso ina sasa dibundu yange sunga ba mpate na yo bazo ba possibilité bo bazana ba évacuation sanitaire yani kada kimbevo alifana kwenda se faire soigner à l'étranger mikane kena kulunga benzambe lemvo yange na kilokola yeye monikisa lemvo mikane ina kulunguswa yani kuenda pesa na ba moyen baina makwela mpeke na kuningana babana comportement ambayo tikeleve babana tata nzambi kila kulemana ba examen chaque année nzambe yo ko kitsangu yano kati na bana nyonso année oizala année ya victoire yo le bina biso te tango ya victoire koki kata bomo ya moka na biso babana kesala ba examen tata nzambi produire na kati na ba le vouloir et le faire selon ton bon plaisir pour que bazaba kutanga bazaba ko étudier au nom de Jésus parce que moi mon besoin que tu c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir produire ya na kati ba élèves nyonso qui devons bazaba kutanga bazaba ko étudier et ni kuna ngeke renforcer mémoire ya bao tata nzambi na kupisa ba bweso ba kuzo ba examen ya bao ça dit ça va jeune nyonso pesa ba la crainte de l'Éternel tout la kati na libundi yenge mpevya kuzaba kutubama na mambo yenge tout la katikati ya beto nyonso mpevya kuzaba ko obéir na luzolo yenge ni kuna betike tambula lusakumuni yenge mekubikila beto katula tata nzambi pevi ya désobéissance il y avait notre Dieu il a kana kuyala bankwa Kristo mingi katula pevi ya désobéissance to lingi to zala na kati ya malédiction te nzambe mais to lingi to zala na kati na bénédiction ndene yango sungali ngomba na yo nyonso bayi bakotosa maloba na yo ndi wane ko pambola biso au nom de Jésus pesa moko na biso oya zana ngo posa po ta tatu le longa na yo nzambe Roma tonze bele na lengo sulu ko kapso na tongwa lelo beto kana kimino tingame wila beto quelque chose ndombo la muntu parce que tu l'as dit avant même que vous ne demandez je sais de quoi vous avez besoin yozo tanga o bitema na biso zo lo banzambe o yebi posa ya moko na biso kokisa mo poto ndi nzambe na nguya mo kokisi na bilaka pote ba mpate no batatu lelo nga na nzambe ke mboso yange tata nzambe si kwa ça dit ça Ukraine kuna tata nzambe ça dit ça Russie katula bana kitezo kunwana nzambe ti akiba na Ukraine nzambe kutala mokonzi ya Russie kutala mokonzi ya Ukraine nzambe o yisutia kimena kase mitema na bango poete ba yebe ete batu bazo kufa nzambe batika elembo ko bunda wana Seigneur poete kimena kota na kati ya mboka sadisa ba utata nzambi surtout tata nzamba kulunti ya Russie kaka ngere na bwabana ba utata nzambi baluta na kunégocier na kati ya kizunu mena kufa babantu bebe nekana kufa so les innocents mena kuna kufa babane tu bakende bamezaba mambo ve iki bake gagner na lufa ba innocent bake tambula iki tata nzambi sadisa Ukraine sadisa Russie katula bana kati ya mpevi ya kunwana sadisa le monde entier sadisa Mali kote ke guerre na Mali sadisa tata nzambi ba pays Afrique nyonso na kati ya mpasi ya bamvita sadisa Congo ya beto sadisa di bundu ya beto nsongombote na Congo sadisa paroisse mayangi ke mona masika bika futuka na nzambi na nkumbi Yesu Kristo fumini mvuluzi ya beto amen Amen. matongo na beno nyonso di bundu ya nzambe na nda kulti yai beto zula tuwa mutindu yai dibundi ya nzambi kena kulanda ba kulti yai disika nyonso beno ikele paroisse mayangi kena kusala bazodio kena kufilisa na bisika nyonso depuis confinement ya mpamba beto kena kulomba kimave beto kena kulomba collective beto kena kusala évangélisation mais kaneke na muntu ndizola kusalisa mayangi yani fona kufilisa message
na paroisse Mayangi à travers Kuluntu ya paroisse Mayangi. Pasteur Pélagie Makola 06 913 89 06. Ça veut dire que maintenant kuzonza ya parce que ya kile baba tu bampangi ya beto mpe. Ba ina kena kuindika pe mambo ya mbote ba kena kubaka bazojo ya Mayangi, ba kena kusala relais na kufilisa na bampangi ya kaka. Ina ba kena kufilisa na bampangi ya kaka. E bampangi na ba kena kufitula matondo na paroisse ba kena kufilisa bambongo na sika ya bau. E mbongo ina ya kena kukuma na Mayangi ve. Na kuzonda ti mulevu ya beno mambo ya nzambe mezo na lude tomo. On ne demande rien, on n'a jamais demandé quelque chose, mais seulement si ben nous la sunga paroisse, ben nous transmettre na paroisse à travers la responsable parce que paroisse que na kulunti ya ben to que na secrétaire aux finances et ben que communiquer ben ma numéro donc 06 913 89 06 ben nous quand on contacte na kuluntu. Mais bah ina kena kusala relais bazojo na kufisa mampani yake mambo ya mbote zani sisa kumuna benu mais si na kati ba groupe ya benu ina beka na kufisa bazojo il y a des gens qui veulent nous soutenir la paroisse Mayangi ben nous transmettre na kulunti ya paroisse matondo na ngwilo mbote bampangi ina pele ndagir directement na kubokela kulunti ya paroisse to paroisse Mayangi ça mna ko agir mais cependant nous souhaitons que cela ya ou ya mpamba. Vous pouvez agir dans la libéralité, comme vous voulez. Il y a quelqu'un qui va tondo, mais il y a quelqu'un qui dit c'est de l'évangélisation. Mais parce que tu peux baser quoi? Mais tu peux baser quoi? Voilà pourquoi on a voulu corriger. Nous avons dit ça comme on a bien une nuance, nous avons dit ça avec une nuance. Mais tu peux comme on a soukuni ya culte, mais tu peux tourner avec une nuance mais dans culte yai, mais tu peux tourner di bundu yanzambi commission technique na di cielo yanzambi nuance. Tatanzam kusakumuna beno continuer na tutu des jeûnes et prières ku boivez quelque chose bantontolo ben fetoko so tient bon ndungu ni kele zame kubikila nge victoire na zule mitantu yange zambi sadisa beno ni andi sakumuna beno zambi Como ya yo sei mabaza mamozo no otukane jikutoka Nzambi ngeme banana beto ngeme suksana beto ke mwana masika bika futukanange sadi bundu yange nyonso tata Nzambi sadi bundu yange na kati bilokola yayi baina kena bakwe na barekwa le monde entier kena landa bilokola yayi sadi beto baina ke kwa kuna Mayangi sadi baina nyonso kana kusala evangelisation na kusala relais kufilisa bakutu beto nyonso na kati kintwadi beto kena kati kisalu yange bieka beto nyonso na kedika samuna tinange Nzambi akedika kanindungu nu na nkumbi Yesu Kristo fumini vuluzi ya beto sedi yetu la mazulu bika kumbwa kuyazitu swa bika kifumu cha kuchiza bika lusolo lwa kulaila makatoto mpila musitwe kusulu bija beto bya lumbu na lumbu tuvana lumbuchi utuyambula kanyeto kila mosi yetu yambula safuri ukotsa msinsuluko au tutanya mkwa yambi ya chikimfumuni chaku na lendo na nkembo mumvu yamvu bikalevu ya mfumu Yesu zole ya tata Nzambi na kintwadi ya mpevya longo kufuana na beno nyonso na nkumbi Yesu Kristo. Amen. Amen. Kilumbu ya mbote na beno nyonso ye.